पुरानी उनकी जो मोहब्बतें थी वो दोबारा को बहाल होने का इम्कान है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, आपकी गुफ्तगू जो थी वो अय्याज सादिक साहब से हुई, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके पास इत्तलात हैं कि 20-22 लेजिस्लेटर्स हैं और कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। जी सदीक साजिद। सर, मैं आपसे जो डिस्कशन कल हुई थी तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि आसिफ जरदारी ने इनको एक नई जो पेशकश की हुई है उसके ऊपर भी गौर वफौज कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने आज जो मेरी इत्तला है कि उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है, उसमें भी कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर ये करना चाह रहे थे कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए। और जरदारी ने ये यकीन दहानी कराई थी कि काब लीग और जीडीए के वोट मैं आपको लेकर दूंगा और स्पीकर हम तब्दील कर सकते हैं, इसी तरह हम गुस्तार को भी तब्दील कर सकते हैं और हमदा शहबाज को आप ले आए। तो इस सारी सूरत हाल से उन्होंने जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने आगाह किया मियां नवाज शरीफ को, तो नवाज शरीफ ने कहा जी तो जरदारी अपने अपने जाल में फंसाना चाहता है, तो ये तमाम पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने इन लोगों से रब्ता किया, ये जो किचन कैबिनेट है, और उसी के तनाजुर में फिर अय्याज सादिक साहब लंदन गए ताकि वो उनको जो फिगर भी बात कर रहे थे मीर इकराम साहब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की, कि उनसे वो मालूमात ले सके कि अगर हमारे पास नंबर्स गेम में क्योंकि 16-17 का फर्क है, 156 इनके हैं, तो इनको 172 पूरे कर दें अगर ये तरीके स्पीकर के खिलाफ लेकर आते हैं। जरदारी साहब तो चेयरमैन सेनेट अपना बनवा लेंगे अगर नून लीग उनकी सपोर्ट कर दे, वो तो यूसुफ गिलानी का नाम भी दे चुके हैं, लेकिन नून लीग ये देखेगी कि ये ना हो कि वो हमसे चेयरमैन सेनेट बनवा ले जिस तरह यूसुफ गिलानी को अपोजिशन लीडर बनवा लिया, तो ये ना हो कि ये फिर बाद में हमें तक देखते रहे। तो वो भी, और फिर जो आपने एक और भी बात की थी उसको भी जरा ज़हन में रखिए तमी साहब, तो जो आपने कहा था कि नून लीग और काफ लीग का राब्ता, ये जो दौरा है उस हवाले से भी बड़ा अहमियत का हामिल है। वो जो मुलाकात है वो सिर्फ बलदियाती इंतखाबात के हवाले से नहीं है, वो इन उस तब्दीली पंजाब में और दीगर जो इशूज हैं वहाँ पे उसके ऊपर भी डिस्कशन है वो जारी है। ठीक है, दिन पर क्योंकि कल इजलास भी था। ठीक है, मैं ज़रा क्योंकि मीर इकराम हमारे साथ हैं, ये भी इत्तलात हैं कि चौधरी सरवर साहब की नवाज शरीफ साहब से कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, कोई इस तरह की इत्तलात हैं आपके पास, या उनके किसी साहबजादे ने कोई नून लीग से रब्ता किया हो, कोई वो भी जो पुरानी उनकी जो मोहब्बतें थी वो दोबारा को बहाल होने का इम्कान है? बिल्कुल है, और हमारे ज़राए से ये पता चला है कि इनकी बड़ी तफसीली बातचीत हुई है और राब्ते बहाल हुए हैं जो हमारे ज़राए, और ये भी पता चला है कि इसमें जो आइंदा जो भी लाहेमल नवाज शरीफ साहब तैयार कर रहे हैं यहाँ लंदन में बैठ के 2022 के लिए या फर्दर जो भी प्रोग्राम बन रहा है इन हाउस चेंज के लिए, तो उसमें सर गवर्नर साहब से भी बाकायदा मशवरा किया गया है। गवर्नर साहब बहुत सी चीज़ों पे नाराज नजर आए जो कि उन्होंने बाकायदा कैमरे के सामने लंदन में एक तकरीर में बाकायदा उन चीज़ों को क्लियरली कहा, जिसकी वजह से काफ़ी जो तहरीक इंसाफ के बाद लोग मौजूद थे उन्होंने उसका भी कि ये आपने क्या बात की है, लेकिन गवर्नर साहब ने फिर कई जगह पे मुख्तलिफ लोगों के साथ ये बातें की हैं, गिले शिकवे बहुत किए हैं उन्होंने यहाँ लंदन में बैठ के। तो उसके नतीजे में फिर बातें ये भी सामने आई हैं कि इनकी नवाज शरीफ से ना सिर्फ राब्ते बहाल हो चुके हैं बल्कि आइंदा का जो लामल है उसमें ये भी अपनी कहीं ना कहीं जगह ढूंढ रहे हैं गवर्नर सरवर जो है कि मेरा आगे मुस्तकबिल सियासी क्या रहेगा। तो हो सकता है कि आइंदा चल के जो पुरानी दोस्तियां हैं वो बहाल हो, और इनकी दोस्तियां बड़ी गहरी है क्योंकि पाकिस्तान में पहले गवर्नर नून लीग वालों ने इनको इस सीट पर लाए थे, तो वो आगे चल के फिर तहरीक इंसाफ में कुछ गवर्नर साहब अपनी भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके, जो प्रोमिस इन्होंने इमरान खान साहब के साथ किए थे यूरोपियन यूनियन के हवाले से या दूसरे यूरोप या इंग्लैंड के हवाले से जो चीजें इन्होंने कुछ डेवलप करनी थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड, वो भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस गवर्नर साहब ने नहीं दी। तो बजाय इसके कि इमरान खान साहब इनसे सवाल करते कि कौन सा ऐसा ट्रेड, कौन सी ऐसी जो डेवलपमेंट है जो हमको आपसे फायदा हुआ है, तो बजाय सिर्फ इतना कि गवर्नर हाउस में मेहमान ठहरते इंग्लैंड से आके, तो मुझे ये बताएं कि क्या किया। तो इससे पहले इन्होंने हुकूमत पर ही एतराजात कर दिए हैं और दूसरी जानिब इन्होंने अपनी दोस्ती बहाल की है। ठीक हो गया, आइंदा चलकर ठीक, मैं बिल्कुल आप जो बैकग्राउंड दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा सदीक साजिद साहब, ये जो अब समझ में आ रही है कि ये इतनी जो मिशन है इनका अय्याज सादिक साहब का, तो जो फिर मरियम नवाज साहबा ने ये कहा कि मैं 15 दिन अपने बेटे की वलीमे की तैयारियों में मसरूफ़ रहूँगी,
کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گی. باقی تو ساری ان کی جو ایکٹیویٹی ہے, چاہے وہ اس تقریب میں گانا گانا ہو یا کسی ایشو پر ٹویٹ کرنا ہو, وہ کر رہی ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں اس پر وہ بات نہیں کر رہی. تو یہ پھر یہ جو ایک احتیاط ہے یہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ نون لیگ کی قیادت سمجھتی ہے کہ اب یہ معاملہ فیصلہ کن مراحل میں ہے. جی بالکل سمیع صاحب, یہ ایسا ہی ہے. اور یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ ان کو بھی یہ یقین ہے کہ 2022 میں ہی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہو جانے ہیں, اور اس کے لیے یہ آپشنز کیا استعمال ہوتے ہیں, نہ اس تبدیلی آتی ہے یا عمران خان صاحب خود کوئی اسمبلیاں توڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ مارچ کے بعد شاید عمران خان صاحب کو اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرے. بہت سی ڈسکشن جو ہے وہ لابیز میں, پارلیمنٹ کی لابیز میں ہو رہی ہیں. ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. اور یہ جو مریم نواز صاحبہ خاموش ہوئی ہیں وہ ولیمے کے حوالے سے, اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے, لیکن برابر اپنے والد کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر میاں صاحب جو ہے وہ ٹیلی فون خود پکڑ لیتے ہیں, اور ایم پی ایز, ایم این اے سے اور سینیٹر سے ظاہر پورا دن گزارنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ گپے شپے جو ہے ان کی ہوتی رہتی ہیں, اور ان سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لیتے رہتے ہیں. اور یہ جو ایاز صادق کو بلانا وہ بھی اسی ایک کمیشن کی کڑی ہے کہ آیا اگر ہم پنجاب میں گلزار کو ہٹاتے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا آپشنز ہمارے پاس آتے ہیں, چودھریوں کو لاتے ہیں یا حمزہ آتا ہے, اور اس کے بعد اسپیکر کو بھی اسمبلی کو ہٹایا جاتا ہے, تو پھر ہمارے پاس نمبرز کے یہ چیزیں جو ہیں وہ میاں صاحب جو ہے وہ اس وقت, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آخری فیصلہ انہی کا ہوتا ہے. اور جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو انہوں نے تو چھوڑ دیا, ان کے لیے تو سب سے بڑا کام آسان کر دیا مولانا فضل الرحمان نے. وہ تو جو مہنگائی مارچ ہے وہ لے کے چلے گئے, مارچ میں لے کر چلے گئے. وہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کے اوپر بھی بہت سارے ابھی سوالات جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نون لیگ, یہ جو صدیق ساجد صاحب سچویشن بیان کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایک نروسنس ہے آن دا پارٹ آف تحریک انصاف. آج میں خبریں دیکھ رہا تھا, کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حسان خاور صاحب جو ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں, ان کو ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں اتنی جلدی آپ ایک ترجمان, پھر دوسرا ترجمان, پھر تیسرا ترجمان, تو یہ ایک نروسنس ہے, کیا ہے یہ اس میں آپ؟ سمیع صاحب, یہ بات کہ کوئی نہ کوئی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے, لیکن تحریک انصاف کی قیادت جو ہے, خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان, یہ جو سوچ رہے ہیں یہ یا تو الیکشن کرائیں گے اگلے سال بجٹ پاس ہونے کے فوری بعد, یہ اسمبلی توڑ کے اور الیکشن میں چلے جائیں گے, یا تو یہ 2022 میں الیکشن کرائیں گے. دوسری تجویز جس پر عمران خان صاحب بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مشیر انہیں مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے پاس ایک قانونی اختیار موجود ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت جو ہے وہ ناگزیر صورتحال میں 1 سال بڑھائی جا سکتی ہے, تو وہ اس آپشن پر بھی غور کر رہے ہیں کہ انتخابات 2024 میں کروائے جائیں.